Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentin Dias. Residents of Ribandar have expressed frustration over the ongoing Smart City project in their locality. Despite being underway for the past 3 months, locals claim to see no signs of completion. Furthermore, they have complained about the absence of officials on the site. Watch reporter Devendra Gaonkar's special report. इतलो त्रास कोण येवपी मेळना आनी वचोंकूय मेळना. वरान एक गाडी येता हेचेर पाट्यार उबी रावता पयली. ह्या पाट्यारसान गाडी वयतली ती हेची कदंबाची हांगासान वाटेर इतलो त्रास आनी आतां ती वाट बंद. आतां हीच चालू आहा. कोण म्हटल्यार एक दिसाना वयर जाला त्या घालूंता वयल्यान हें घातलां डामर घातलां माती वयर सरली. सो तुमचे कितें मागणी सरकारान कितें करचें स्मार्ट सिटीच्या कामा बद्दल? चिंतूंक जाय प्लान करूंक जाय. लोकांक एक तर पयलीं सिंगल रस्ते आहा. रस्ते सिंगल आनी हेंचे प्लानिंग ना. हांगा अणके मार थंय सर थंय अणके मार थंय सर प्लानिंग कांयच ना. प्लानिंग कांयच दिसत ना हें प्लानिंग. ओके. आनी कितले रस्ते अर्दे अर्दे सोडल्यार गेले. आतां डिमांड दिवन कितें तरी आतां करतले पूण म्हाका दिसता खूब लेट जाला. आतां कितें करीत जाल्यार आमी म्हणटा पळय टू लिटल टू लेट तशें जातलें. कारण टायम गेल्लो आसा. आमचे कडल्यान खूब पयलीं सोल्युशनां मागलेलीं. 6 म्हयने जाले, म्हाका दिसता 7-8 म्हयने जाले. पयलीं आमी MD हांगासर आफोवन तांकां सोल्युशनां दिल्लीं की हे थोडे कामां करपाक जाय. पूण ती ग्रावंड लेवलचेर एग्जिक्युशन सामकें झिरो. सगळे रस्ते जे थोडे चेंबर्स घालून रोड आतां पर्यंत हॉट मिक्सिंग जावपाक जाय आसले किंवा एटलिस्ट बरे कंडिशनान रोड मातयेचे जे आसा थंयसर एटलिस्ट मातशें पॅचिंग अप करून सारके रोड जावपाक जाय आसले. थंयसरूय म्हाका दिसता खूब प्रॉब्लेम जाला आनी ते ह्या टायमार सोल्युशन काडप वील बी टू लेट अशें म्हाका दिसता. आतां जे खणलां काम पळय तेंच सारकें पॅक करून आतां कमीत कमी डॅमेज जावचो इतली सरकारान काळजी घेवची आनी एमर्जन्सी सिच्युएशना खातीर तयार रावचें. कारण म्हाका दिसता ह्या सिच्युएशनान हांगासल्यान एम्बुलन्स तरी येवपाक मेळपाक जाय. बाकीच्यो एमर्जन्सी सर्विसीस आमी म्हणटा त्यो तरी येवपाक पावूंक जाय. पावसान कितें घटना घडली जाल्यार कितें तरी आमकां थंयसर रिलीफ मेळपा खातीर. तुमकां कितें सांगलां करपाक? म्हणजे तो जे कोण प्रवासी येता गाडी येता वयता तांकां सांगलां वचपाक म्हणल्यार ओके ट्राफीक कोण एकलो ना मागीर फोन कोण हाडलो पीक ताका हाडलो पीक म्हणजे कोण नासलो म्हणजे स्मार्ट सिटी हांव एकलोच ट्राफिकाचे कोण नासलेले? मागीर येयले लेट कितें स्मार्ट सिटीचे बी कोण नासलेले? कोण ना. म्हणजे तुम्ही लोकल म्हणजे लोकलच तुम्ही काम करता का ट्राफिकाचे बी? हय म्हणजे ट्राफिक पुलीस नसता, लोकल पुलीस नसता, कोण नसता स्मार्ट सिटीचं कोण नसता ऑफिसर? Fishermen and residents of Valsaon have expressed fear over an unusual fish mortality along the Palais-Valsaon seashore. The fishermen have blamed MS Paradeep Phosphates and accused them of discharging untreated industrial effluents into the sea. They claim that alleged pollution is the root cause behind the widespread fish mortality. The community, solely reliant on fishing business, has requested the GSPCB to intervene and take stringent action against violators. Watch. ती हायसोली इजळा ते सगळे मेला आनी हेच्या पयले 2 दीस पयले पयतूय मेळ्ळे नुस्त्या जायते मेळना. जुवारी वर्सान वरोस आमकां लॉस हाडटा कित्याक तेजे पोट भरताय पोंचेची दर्याची त्या हेजे आमी नुस्तें खावपाक दिवूंक मेळना. दर्याक गेल्यार लॉस येता. अशें करून ते जायत वर्स जाली स्वता येता कोण एक्शन घेयना. खंय CM मातशें हेजी एक्शन घेवचें ही जाता तितून बेगीन. आमगेले ते दर्याचे नुस्त्याक जुवारेन केमिकल सोडून सगळी नुस्त्याक घाली सुमार आमकां लॉस 1 करोड सुमार लॉस येयले. आनी आतां दर्या गेले आमकां नुस्तें देखून काय मेळना. हांव गेले CM कडेन मागता हे ताबडतोब एक्शन घेवचें. हे दर्याक तुफान येयले तेन्ना आमगेले सगळे नुस्तेकार कांटाय घेवन हे नदी पळयत आमी हे सगळे नुस्तें हे पोत मागताय सगळे
आणि आता हे नुस्तें आमकां एक शेवटो जावं एक काड जावं एक पुराटो जावं एक सुंगट एकूण सगळे हे पॉयझन सोडून मेले. आज 25 तारखे मायाचे आज 9:30 वर जाल्या आणि आम्ही हिंगा आहा हे वेलसांव वाठारांत. हो एक बरो एक जागो की आख्खे गोंयांत मानून घेता की हिंगा बरो फिशींग ग्राउंड म्हणून हिंगा. आणि हिंगा आमचे जायते भाव जायते रपणकार आमचे एसटी समाजाचो लोक हिंगा ते पोट भरता हे नुस्तें मारून. म्हणजे आज आमकां गोमान येयला की आमच्या म्हणजे रायट हँड सायड एक व्हडले इंडस्ट्रियल प्लांट आहा ते 1970 आहा आणि आता तेका नाव त्यांनी चेंज केला. पहिले ते ज्वारी अॅग्रो केमिकल्स म्हणटाले आता तेजे परदीप फॉस्फेट्स लिमिटेड म्हणून तेका नाव दिला. आणि हे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट हे अनट्रिटेड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट दर्या सोडून फिश मॉर्टेलिटी जाल्या ती आता हे आमच्या गांव फ्रुटांनी घुसकोण जाला. कितको न्हू हे नुस्तें मरोन गेला. 1-2 दीस जाले आता आमकां गोमान येता की हे नुस्तें मरता म्हूण. जो येतो ही जावन आसा हे आगोडे वन ऑफ द प्राइज फिश ऑफ फ्रॉम गोवा. आणि हेसले नुस्त्या हे आमची पोय ते पोयेक पावला आता. ते पोये तितले इट वॉज ब्रिमिंग विथ फिश. आज एक बारीक एक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम दिसती पडना. ते पोयेंत उदक आमचे गांव भाव एसटी समाजाचे आमचे फिशरमॅन कम्युनिटीचे पोय हे नुस्तें मारून हिंगा पोट भरताले. आज एक बारीक एक कुल्ली देखो एक दाखल एक सुगट एक दिसती पडना. इट इज बिरेफ्ड ऑफ एनी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. ही पोय जाल्यार डेड सारकी. हांव मागता पोल्युशन गोवा पोल्युशन स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड they should immediately come and visit this area, take water samples and institute an inquiry, a state level inquiry, how and why this has happened. Dave in Satari is one among the many villages that has been facing water crisis in the state. For years, the villagers of Dave have borne the burden of the water crisis, grappling with its repercussions on their daily lives. Despite their pleas and petitions, the local representatives and Panchayat have fallen short in offering lasting solutions. Watch. ही 10 लिटराची फक्त एक कळशी राहिल्या ती भरपाक कितलो टायम वयता आमी एडजस्ट करूया. मग त्यामुळे पाण्याचं प्रेशर कितलो आहा तो कळटलो. फक्त बिलां भरपाची आनी विचारलें की बाकीच्यांक येयना. म्हाका येयल्या उपरांत विचारपाचें वाऱ्याचें बील येता. आमी दोगांय गव्हर्मेंट धरून सकाळीं भायर सरता 7 बील मात 300-400 रुपया. ह्या उदकान कितल्या प्रेशरान आनी कितली मिनटां लागता ही कळशी भरपाक ती कळटली आतां तुमकां. ती पूर्ण फूल जाल्या आनी येवची राहिली. कारण 2 मिनटां 15 सेकंद. Residents of Perne, along with the local leaders, have raised concerns over the safety of the notorious intersection at Perne after a local woman lost her life.
in a fatal road accident on Friday. The residents have appealed to authorities for immediate action to resolve the long-standing issue and have warned of resorting to a sit-in agitation if the demands are not met promptly. Watch. काल तोरशा गावातली एक महिला जीव गमोवचो पडलो. आज तांच्या घरात दुःखाचो सागर पडला आणि अशा वेळाचेर हो दुःख किंवा हो एक्सिडेंट जावपाक सर्वस्वी जबाबदार ही जी गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी आसा ती ऑथॉरिटीन अत्यंत निष्काळजीपणान निग्लिजन्सपणान हो जो जंक्शन आसा तो करून दवरला. 2018 सालान एक भयंकर एक्सिडेंट जाल्लो आणि ते सगळे रॉड्स पडून खूब दोग जाणांची डेथ जाल्ली. त्या वेळापासून आणि हे MVRचो रोड करता आसतना पासून वेळोवेळी आमी तांच्या नजरेक हाडून दिला. MVRन तो रोड करता तो अत्यंत निकृष्ट दर्जाचो आसलो म्हणून FIR सुद्धा रजिस्टर जाला आणि अशा परिस्थितीत ताणें हो रोड कंप्लीट करून दिला. आता हो सर्वीस रोड आसतना ताजे कडेन लक्ष न दिता हाडून ताणें हांगा तेकयला. सो ह्या सगळ्याचो परिणाम म्हणून सर्वसामान्य लोकांक जीव वगडावचो पडटा आणि हो जीव आमच्या पेडणेच्या लोकांचो वयता. आणि ह्या सगळ्याचेर जर उपाय काडूंक जाय जाल्यार आतां आमी शांत बसून चलचे ना. आमकां खंय तरी रस्त्यार नाजाल्यार सरकारी अधिकारी जे कोण आसात तांकां जबाबदार धरून आमकां तांकां वटणीक हाडचें पडटलें. आणि हांव सगळ्यांक उलो मारता आमच्या पेडणे तालुक्यांतल्या लोकांक आणि सर्वसामान्य नागरिकांक की हो हायवे म्हणजे मृत्यूचो सापळो जाला. त्या मृत्यूच्या सापळ्याचेर आपल्या घरातलो कोण जर वचूंक जायना आणि आपल्याक जर कोणाक दुःख जावंक जायना जाल्यार सगळ्यांनी भायर सरून ह्या रस्त्या खातीर आंदोलन करया. Sewage water flowing from a nearby cafe has become a cause of concern near the POSCO court in Fontainebleau. Cafes near Anand Ashram Eatery is reportedly releasing their sewage water onto the rainwater drain, which is causing inconvenience to residents and pedestrians on the busy street. Bad stench of the sewage has left locals angered. The unaddressed release of sewage water has become an eyesore for the Heritage Precinct. Locals claim that this sewage has been regularly flowing onto their streets, which is originating from the cafe. They have demanded urgent need for intervention and a resolution of the issue. Sewage water flowing from a nearby cafe has become a cause of concern near POSCO Court in Fontainebleau. Cafes near Anandashram Eatery is reportedly releasing their sewage water onto the rainwater drain, which is causing inconvenience to residents and pedestrians on the busy street. Bad stench of the sewage has left locals angered. The unaddressed release of sewage water has become an eyesore for the Heritage Precinct. Locals claim that this sewage has been regularly flowing onto the streets, which is originating from the cafe. They have demanded urgent need for intervention and resolution of this issue. Despite evident risks, there has been a notable absence of official comments or actions on the matter, leaving locals vulnerable to the adverse impacts of the unaddressed sewage water release. Urgent intervention and resolution are crucial to mitigate the health risks and restore safety to the affected areas. Devendra Gaokar for Herald TV. Farmers from Morji have embarked on their annual tradition of tilling the soil, marking the beginning of a new agricultural cycle. Prior to commencing this agricultural activity, they paid homage to their revered local deity, goddess Morjai. According to Ravindranath Shetgaonkar, a farmer deeply ingrained in these customs, the act of worshipping goddess Morjai before plowing the fields is a sacred ritual symbolizing the farmer's earnest plea for bountiful harvest. फराब झाली आणि नांगर फराबचा उद्देश काय हा की मोरजा देवीचो सत्ता त्या आणि गावाची एक प्रथा हा त्या प्रथेप्रमाणे आम्ही नांगर फराब करतो. तर प्रथम नांगराची पूजा करतो. पूजा केल्या उपरांत सगळे मानकरी असतात गावाचे जे आणि ती पूजा भटा मान असता. पहिले मोरजा देवीची पूजा करता तो म्हणून त्याका तो मान दिलो तो करता पूजा. त्याच्या उपरांत मानकरी आहात
पयली भट जात धरता, त्याच्या उपरांत 3 फेरे भट मारता आणि त्या उपरांत पयलो मानकरी जात धरता, दुसरो मानकरी जात धरता, तिसरो, चौथो आणि 5रो अशा पद्धतीन ही आमची प्रथा जी आहा ते सगळ्यांक गांवाच्या महाजनांक हक्क आहा. त्याप्रमाणे आम्ही ही वर्ष पद्धतीप्रमाणे ही मेच्या 22 किंवा 24 किंवा 25 तारखेक करतो. त्याच्या उपरांत नागरणी लोक त्याच्या उपरांत आमची गावाची प्रथा हे प्रथेप्रमाणे नंतर जोता आमची बांधतात. त्याच्या पहिले कोणाच गावात जोत बांधत ना. The 35th installation ceremony of the Travel and Tourism Association of Goa was held on Friday. Jack Sukija, a well-known figure in the Goan tourism industry, was officially sworn in as the new president of the managing committee. The ceremony witnessed a gathering of prominent figures from the travel and hospitality industry in the state. With a vision to enhance Goa's tourism sector, Sukija outlined his plans for the upcoming term. Listen in. स्पीच दिल्या ती 2 वर्सांची रोड मॅप आमचो. 2 वर्सां फुडें चलपाचें आमचें काम आहा. आमची एक रिक्वेस्ट आहा की टाउट्स म्हणटा पूण कित्याक लोक टाउट जाता, कित्याक ताका वन ही मायट बी गूड एट हिज जॉब पूण ताका स्किल्स ना ते कशें करपाचें. तो हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीन कितें म्हणटा ते खूब सॉफ्ट स्किल्स आसता. 80% ऑफ द ट्रेनिंग इज कशें उलोवपाचें, कशें गेस्टाच्या वेळार प्रेजेंट करपाचें. आमी म्हणटा की ह्या हातून पासून आतां टुरिजम जाणा जाल्यार तांकां मातशें ट्रेनिंग करून ऑफिशियली गायड्स नाल्यार स्मॉल स्केल ट्रॅव्हल एजंट्स करून हाडपाचें सिस्टम. स्ट्रीट डॉग्स इज अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स इश्यूज दॅट इज समथींग वीच इज नॉट बियॉन्ड इन माय पर्व्यू. देर आर animal health counselors will tell you that dogs can be trained, that dogs also follow human behavior, right? So I am not an expert to decide on it, but what is your views about the tourist? See, I honestly feel that dogs are not an issue. There are particular reasons why dogs become issues. Is when you go and feed them in a particular area, and then they become territorial. So we have to find a way how to deal with it, but it is something which is animal husbandry. But I really don't think, because of 1 or 2 stray incidents, we should be taking it up very seriously. Personally, I am an animal lover. If we go and encroach on every space that the animal has, where's the animal going to go? The Shadow Council for Margao has launched scathing attack on the master plan for Margao, calling it a preparation of a colossal scam at the expense of the public exchequer. The allegations put forth by the citizens and the Shadow Council have sparked demands for transparency and accountability in the preparation of Margao's master plan, raising questions about the integrity of the process and its implications for the city's future. Watch. आज पयसुद्दां आमकां चीफ मिनिस्टराक हें करपा जाय आनी गव्हर्मेंटाक पयसुद्दां की असले पब्लीक एक्सचेकराक तुमी इतले डिफ्रॉड करपाक कोणाचें लक्ष ना काय म्हणाचें. कित्याक जेन्ना आमी इतले आवाज उठयतात तेन्नाय बी तुमी हाजेर केअरलेस करता. तुमी आमी आतां डिसेंबर साकून हेजेर उलयताले आनी इवन आफ्टर आमी हेजेर उलोवप जावन पसून जानेवारी काय फेब्रुवारीक 40 lakhs रिलीज केला ह्या एजन्सीक. कितें सुमार दिलें तें कांय खबर ना, कित्याक आमकां तें कांयच दिना. स्टील अंडर प्रिपरेशन म्हणटात. आमी प्लॅना कॉपी मागिल्ले, कसलें ड्रॉइंग दिलां तेंय कांयच खबर ना आमकां. सो हेजेर आमी आनीकूय इन डेप्थ वयतले, because our technical team, we have spoken to some architects, engineers also who are involved in such planning, and through them we will get more inputs and give to the public, let the public know. तुम्ही shadow council complaint भी करते, vigilance complaint भी 100% करतले, 100% करतले. कित्याक चड गरज आहा. इनफॅक्ट रायट फ्रॉम द डे वन तुमकां याद जाल्यार पळय हांव सदां म्हणीत आसा की हो जो मास्टर प्लॅन हे जे करपा आसा इट इज अ बॅकडोर फॉर कलरिंग ऑफ द ODP. कित्याक कार्लोस हेजेर सांगतलो तुमकां. कित्याक सांगपा म्हळ्यार हेज्या पयलीं 2010 एक कॉम्प्रिहेन्सीव डेव्हलपमेंट प्लॅन म्हण केल्लो, कॉम्प्रिहेन्सीव डेव्हलपमेंट प्लॅन फॉर मार्गांव, आनी तेन्ना 40 लाख मोडिल्ले. आनी हेच भाशेन कितें प्लॅनिंग करून आमची म्युनिसिपालिटी मुखार हाडले. आनी तेन्ना हांव चेअरपर्सन आशिल्लो आनी आमकांय बी प्रेशर आशिल्लो तो एप्रूव करून फायनलायज करचो म्हणून. पण जेन्ना आमी पळयलें की आमकां इल्लेशें टॅक्निकल नॉलेज आसा, सो त्या टायमार आमी हो प्लॅन म्युनिसिपल हॉलांत डिस्प्ले केलो. म्युनिसिपल हॉलांत डिस्प्ले केलो आनी लोकांक इनवायट केलें, तुमकां कितें आसा ऑब्जेक्शन सजेशन जाल्यार येवच म्हणून. आनी त्या टायमार लोकांक कळ्ळें खंय कितें आसा तें. आनी तेजेर आमी जी सुद्दां मागीर बरयल्लें आमी तेन्ना की सडन हे आहाय फ्लॉज आहा ते करेक्शन करून धाड सूट. आज दिसा पासून तो CDP थिंगा उरलो, पूण 40 लाख गेले. 40 lakhs ऑलरेडी त्या एजन्सी फारीक केल्ले.
In recognition of World Schizophrenia Awareness Day, Cooj Mental Health Foundation orchestrated a poignant tribute at the Friday market, underscoring the resilience and creativity of individuals battling mental illness. The foundation's stall, adorned with delectable baked goods, lush green plants, intricately painted clay pots, and captivated handcraft paintings, served as a testament to the unwavering spirit of their clients. Watch. So today, all over the world, everybody is celebrating World Schizophrenia Day. Today is 24th May, and every year we do something special. So today we thought, keeping the theme in mind of employment for people with schizophrenia, for people with psychological disabilities, we planned this little stall in Mapsa Market to showcase all of the things that have been made by people with schizophrenia. And it was amazing to see the kind of turnout that we had. खूप लोकांनी buy केले, आमका खूप बरेही दिसले. Our clients were also here, they also sold, they also got one-on-one interaction. So it did show how we can find a way to include these clients in everyday life, you know, in the fact that they can also get a job. Because a lot of places, they have a disadvantage due to their symptoms, due to their concerns. They don't get a job or they lose their job very, very quickly. We also planned this specifically because we are going to start a new program at Cooj Mental Health Foundation, which is going to be more of a vocational setup. It is directed towards employment for people with schizophrenia or people with different types of psychological disabilities, and we hope to touch many, many, many lives, 100 people or so, and that's going to be starting shortly. To give you a little more brief on that, on 26th on Sunday, we are also going to have a program called Demystifying Schizophrenia, wherein we have a lot of panelists and speakers. They're going to debate on the topic also of employment for such individuals and the fact, what are the strengths of employing such people as well. We call on all of the companies, anybody that is willing to hire such people and open their hand and their heart to such individuals to join us on that day. If you want any more details, just search for Cooj Goa on Instagram or Facebook. Our posters are there, you will get all the information there. Yeah. So schizophrenia is actually a psychological disability wherein a lot of different things are affected. Okay, it's what we call a thought disorder. The way that they think is affected, the way that they understand the world is affected. Sometimes they can see something that is not there, or they can hear something that is not there. They may have complete lack of motivation. Kai karpak naka, gharat rawpak jay. Nalyar, they get bored very easily with the task. Sometimes they are lost in their thoughts. So these are the things that we suffer from. But with the right kind of treatment, with the right kind of therapy, with the right kind of medication, and with the right kind of nurturance, the right kind of environment, they do thrive. And it is in that kind of an environment that we have at Cooj in Sahodaya, in psychosocial rehabilitation, that they were able to make so many different things today. We even have bulimias that they have made. There was baking involved, there was art involved, there were so many different things involved. They were able to do it and we were able to sell it. We mainly want to tell them that anybody and everyone can work if they are given the right kind of opportunity, the right kind of environment and the right kind of inclusion. The more sensitive you are towards such people, the more they are likely to be productive and help society, become part of society, help society also, and also feel a sense of responsibility and independence. We hope to have a world that includes all of them, a more happier, inclusive world. Wasco MLA Krishna Daji Salkar has issued a stern warning to cable operators regarding the removal of overhead and hanging cables from various nallas in the city. Residents of Wasco have been facing hardship and the nallas are getting blocked due to garbage entangling with these cables, exacerbating the issue of water drainage and causing flooding in several areas. आम्ही पहिलो की एक पावस आयलो आणि आम्ही प्रत्येक टाइम पळयता की पहिले जे 2-3 पावस असता ते खूप इम्पॉर्टंट असता म्हणजे जे आमचे आउटलेट्स असता पळय ते पहिले पावसान दुसऱ्या पावसान तिसऱ्या पावसान ते कितें पळय घाण जमा जाल्ली असता ती एका कडेन वचून ब्लॉक जाता आणि ते ब्लॉक्स काडटकूच मागीर उदक सुरळीत वता सो हे फर्स्ट टाइम पडलो तेन्नाय आमी क्लिनिंग केलें आज सेकंड टाइम पळयलो आज थर्ड टाइम आमी परतो ब्लॉक जालो म्हणून हांगा आयिल्ले जेन्ना आमकां दिसून आयलें की इंटरनेटाचे केबल्स जे आसा जे अंडरग्राउंड आमी करपाक लायिल्ले आसा ते कशे घाल्ले आसा म्हाका खूब वायट दिसता जे इंटरनेट ऑपरेटर्स आसता पळय हांगा येवन जोडटात तुमी जोडपाचेर आमकां कांय प्रॉब्लेम ना पूण आमी जेन्ना अंडरग्राउंड केबलिंग करता वयले केबल्स काडटा लोकां खातीर बरें कितें तरी करपाक सोदता तेन्ना तुमी तुमची बुरशेपणां अजून हें करना तुमी ऑथॉरिटी कडेन काय एप्लाय करना तुमी ऑथॉरिटी खुट्यार मारल्या तुमी कोणाक केअर करना आनी जाय तशी केबली वयल्यान ओडटात आनी जोडटात
हांवें चीफ ऑफिसराक सांगल्या हांव टॉलरेट करपाना म्हणून ते इंटरनेट जितलो इम्पॉर्टंट आसा तांकांय रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपाक जाय. इंटरनेट ऑपरेटर्सा कडेन हांव परत एकदा रिक्वेस्ट करता. हांवें 4 फावटी मिटींग घेतल्यो तांचे कडेन आनी रिक्वेस्ट केलो की आमी सगळे मेळून एक सुंदर वास्को करया म्हणून. पूण इंटरनेट ऑपरेटर्स म्हाका दिसता आपल्या फक्त जोडी फाटल्यान लागल्या. तांकां तुज्या वास्कोचे बिस्कोचे कांय पडून वचूना आनी जाका वास्कोचे पडून वचूना ताका आमकां तांचे पडून वचूना. आमी काल पयर सीओक सांगल्या तांकां नोटिसीस काड आनी 7 दिसां भितर सगळ्यो वायरी कट करूं म्हणून. तांकांय रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपाक तांकांय कळपाक जाय बाबा सुंदर वास्को करतलो नाल्यार खंयच्याय गोष्टी करतलो जाल्यार तुमच्याय कडल्यान कितें तरी कॉपरेशन जाय म्हणून. तुमी जाय तशें काडटा केबली घालता जाय तशें काडटा वयल्यान वायरी ओडटा म्हणजे कोणाक कांय ना. हांव इंटरनेट ऑपरेटर्साक लास्ट टायम रिक्वेस्ट करता की तुमी सपोज ह्या 8 दिसां भितर तुमी करना म्युन्सिपाल्टी सीओ कितें एक्शन घेवपाक ती घेतलो म्हणून. आमी प्री मॉन्सून वर्क आमचो चालूच आसतलो. आमी पयलीं पसून हांव म्हणजे कॉन्सिलर आसता पसून हांव तेन्ना पसून ऑन फिल्ड आसा. आमी प्रत्येक टायम ऑन फिल्ड आसतले. खंय ब्लॉक जालो खंय कितें जालो खंयच्याय पब्लिकेक खंय कितें त्रास जालो जाल्यार आमकां फोन करचे. आमी रोखडेच तांच्या दारान येवन तांचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो प्रयत्न करता. मॉन्सूनाचें काम आमी गेले 15 दीस साधारण इलेक्शन सोंपना फुडें आमी सुरू केलां. जी मेजर डेंजरस झाडां आसा ती सगळी क्लीन केल्ली आसा. सगळ्या कडेन जी ड्रेनेज आसा चोक जाल्ले आसा गटर माती येवन ते स्टार्ट केल्ले आसा. मेन जे कॉज आसा जे ज्या ज्या जाग्यांचेर फ्लडींग जावंक शकता ते पयलीं आमी हातान घेतिल्ले आसा. तीच क्रॉस ड्रेन आशिल्ल्यान लास्ट टायम म्हणटवर आमी फ्लडींग जावना पूण ताच्या खातीर क्लिनअप करून आमी आयिल्ली. तितून आमकां थोडे पायप्स दिसल्या ते थोडे फुडल्या प्रोविजना खातीर म्हणून पायप्स घालून दवरल्या ते काडटात आमी आतां. ताच्या खातीर तातूंत प्लास्टीक वता आनी सगळो चोकअप जाता. इतली वर्सां पळयना जाल्यार सगळ्याक फूल वास्को सिटीन आमी आतां जे काम घेतलां त्या हाज्या प्रमाणे ह्याय फावटी अनइव्हेंटफूल म्हणजे लास्ट टायम जाल्लें तशें पिसफुली सगळो पावसाळो सारको वतलो अशें देवा कडेन मागता. कित्याक लास्ट टायम सगळीं झाडां वेवस्थीत कापिल्ली आनी कितेंच प्रॉब्लेम जालो ना. तशेंच फ्लडींगूय तुमी पळयलें लास्ट टायम खंयच जालें ना. ह्याय फावटी आमी जें काम पयलींच हातान घेतिल्लें आसा त्या प्रमाणे आमकां दिसता की गोंय पावस जे काम आसा ते आमी वेवस्थीत स्टार्ट केल्लें आसा. अजून थोडें उरलां हळूहळू जातलें. सगळ्यांक खबर आसा पावस बेगीन पडलो आसा आनी प्री मॉन्सूनाचें काम आमचो ऑलमोस्ट चालू आसा. वास्को सिटीन जेन्ना प्री मॉन्सूनाचें काम चालू आसा अशें गरज नासली आमकां. ज्या आमदारान आमचे जे क्रॉस ड्रेन केल्लेले आसा एका ह्यूज क्रॉस ड्रेन केल्लेले आसा ते खरोखर बरें क्रॉस ड्रेन केल्लेले आसा. सो आमी नॉर्मल चॉकअप जाला म्हणून आयज ओपन करपाक जेन्ना पयले तेन्ना सगळे केबल घातलेले आसा. जे इंटरनेटाचे केबल किंवा ते आनी कसले स्काय केबल काय इंटरनेट केबल काय डिश टीव्हीचे केबल खबर ना आमकां. सो हांगा जे आमच्या आमदारान फुडाकार घेवन सगळे अंडरग्राउंडिंग केबलिंग केलेलें आसा. इलेक्ट्रिसिटी वायर सुद्दां अंडरग्राउंडिंग केलेलें आसा आनी वयर तुमकां दिश्टी पडटा सगळे इंटरनेटाचे आनी नाका केबल दिश्टी पडटा. आयज जेन्ना आमी क्रॉस ओपन केले पळय तेन्ना हांगा सगळे तेंचे पायपां घातलेली आसा. पायपां घातलेले प्रोविजन केलें तेंचे आपले स्वताचे नेट केबल ओडपाक लागून. सो हो पावसान हांगा इतलो प्रॉब्लम जाता म्हाका दिसता तांकां लागून हांगा ब्लॉकेज जाता आनी फ्लडींग जावपाची खूब प्रॉब्लम आसा. हांव रिक्वेस्ट करता आमदाराक आनी चीफ ऑफिसराक की जे इंटरनेट जे खंयचे खंय बांदलेले आसा ते ताबडतोब कट करून घेवपाचे आनी जे लोकांक जे त्रास जाता पळय ते बंद करपाचे. आमी तांकां ऑलरेडी सांगलें आमचे चेअरपर्सन एक मिटींग घेतली. ते केबलवाले कोण आसा पळय केबल स्टेक होल्डर्स कोण आसा तेंचे कडेन मिटींग घेवपाची. तांकां सेपरेट डक मारपाक जाय तो तेंच्यांनी बांदून घेवपाक जाय. आयज जे वास्को सिटी एकदम क्लीन जाल्लेली आसा. म्हाका दिसता केबलाक लागून प्रदूषण दिसपाक जायना. तेंच्यांनी इमिडिएट तेंचो सेपरेट डक बांदपाचो आनी तेंचे प्रोविजन सेपरेट करपाक जाय. That's all we have in today's bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.